Opel Astra G соли барориш 2000 дӯстони азиз, манин намуди берунаи мошин. ҳуҷҷатош ҳамин моҳи ноябри соли 2021 ба тамом мешавад дӯстон. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер норад, пробег 174 000 километр пробег. албатта кондитсионерашам кор мекунад. соҳибаш ваявако манин ҳолати салони қафои мошин. мана чӣ хеле ки дида истодед салони қафош. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чанд эко газ киде? расходаш 10 та газ ки 80 км мегардад. манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 53 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 71 68 31. Opel Hatchback соли барориш 96 дӯстон, манин намуди берунаи мошин. манин ҳолати балонош. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, манинҷа CD плеер норад, пробег 246 000 километр пробег. манин ҳолати салони мошин аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. манин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чанде? расходаш 10 та газ ки 100 км мегардад дӯстони азиз. манин ҳолати мотори мошин. манин дӯстони азиз иҷозати махсусаш ва муоинаи техникиш 1 солина мебошад. нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 818 44 56. Opel Astra G соли барориш 98 намуди берунаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, манинҷа CD плеер норад, пробег 367 000 километр пробег. манин ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 простой сӯзишвориш газ бензин, расходаш 10 та газ киди 100 км мегардад. асосиан манин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. довар мешим ҳуҷҷатош 1 солина, аккумуляторош нав. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 81 89. Opel Bechka соли барориш 96 манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. این آینه های منی قفاش سیاه شیشه
حجتاش به یک 5 ماه موندگی است یا 6 به یک 5 ماه موندگی است یا 6 به حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن آینه‌چه‌اش الکترونیک، دو الکتروپاکت، کارابکش مکانیکه و اینجا CD پلیر دارد دوستان. پرابیگ 508,000 کیلومتر پرابیگ. ولی حالت سالن ماشین، حالت سالن کافای ماشین حوالی سیدینی ها و روی کشای زمانوی کشیدگی. موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. расход چنده؟ 100 میگردد. 10 کیلومتر. расходش 10 تا گاز کشید 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. و این حالت موتور ماشین. این روغن نمیخورد، دود پود نمیکند. موتورش نو گذاشتن روغن نمیخورد، دود پود نمیکند دوستان عزیز. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 850 40 00. اوپل اسر جی سال برارش 2001. من این نمود بیرنه ماشین ایدیشن دست کامپلیکتاسیش. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، آینه‌چه‌اش الکترونیکه، کارابکش مکانیک و اینجا CD پلیر دارد. پرابیگ 195,000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز. این حالت سالن ماشین اولی CD ها و روی کشای زمانوی کشیدگی. این حالت سالن کافای ماشین. موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4. расход چنده؟ ها؟ расходش چنده؟ این 10 تاکسی 110 تا. расходش 10 تا گاسی 110 کیلومتر میگردد. حجتاش تا ماه ینوری سال 2022 دوستان. نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 720 06 06. اوپل زفیره سال برارش 2002. کامپلیکتاسیش سلکشن دوستان. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، آینه‌چه‌اش الکترونیکه، کارابکش مکانیک و اینجا CD پلیر دارد. پرابیگ 428,000 کیلومتر پرابیگ. مولتی رول دوستان. و این حالت سالن ماشین اولی سیدینی ها روی کشای زمانوی کشیدگی. و این حالت سالن کافای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. اکا расход چند تا گاز کدی؟ расхода. расходش 10 تا گاز کدی 85 کیلومتر میگردد. باور میشیم حجتاش تا ماه اپریل سال 2022. نرخ ماشین 52,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 98 703 05 03. کیا ریو سال برارش 2013. یعنی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم.
комплектацияш полный наворот густосиян, yani дохили салон, 4 электропакет, центр замок, oynacho'y peshash elektronik, yani toato rölошам обогрев, mana multirol, rölosh lift, bitta sidеньёй pesh, обогрев сидений. Rol biyam has gustosiyam, اینجا CD player دارد، multirol, rölosh lift. Probegش چند با کلیدش top. Probeg 192,000 کیلومتر probeg desam. این حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین منه چه خیلی که دیده ایستادید. Motor 1.6 sözüşvorish gaz benzin. Gazi Euro 4. Rasxod chanta? Rasxod nesina. Ne, data gazga chanta negada? 100 takati benzin reysda 800 kilometr ramerada-ku. Dalneva. Aha, 800 kilometr. Hamto baka purmukret 800 kilometr nishon meter probegasa. Dalneva yo'qtar meganlar. 800. Men holti motori mashina. 80,000. Narxi mashina 80,000 somon با savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 98 597 2007. Toyota Camry soли barorish 2009. Mani namudi bernai mashin do'ston aziz. Mashini Dushanbe xususan ana mashin bozori shahri Xo'jambo giriftomdagi. Mani namud asqafoy mashin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot bedیم. Daxili salon 4 elektropaket, center zamok, коробкаш avtomat Tiptronic desam. Menja CD player دارد, monitor, probeg 192,000 kilometr probeg. Multirol, rölosh lift. این با سیدینیوش هم لیفت دستم همه چیزاش ردنای از آن خودش بساسیم این داخلی سالن قفای ماشین باز اینجا لوکام دارد موتور 2.4 سوزشوارش بنزین راسخودش 10 لیتر به 100 کیلومتر میگرده این حالت موتور ماشین دستان ازی یادآور میشیم هم اجازت مخصوص و سنجی تکنیکی یک ساله دارد نرخ ماشین 115,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 93 478 78 68 شیورلت کروز سال برارش 2010 دسام من این نمود بیرنه ماشین من این نمود از قفای ماشین 4 پهلانیکای قفا از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم دوستان داخلی سالن 4 الکتروپاکت آینه چاش الکترونیکه коробкаш автомат اینجا سنتر زمان داره CD پلیر دوستان پروبگش 96,000 کیلومتر پروبگ مولتیرول رولوش لیف این CD پیش گرم خنوب من چه خیلی که دیده ایستادید بالی سیدینی ها من خیلی روی کشهای زمانوی کشیدگی دوستان این حالت سالن قفای ماشین منه سالن های قفاش موتور 1.6 یکتک سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 راسخود چنده؟ راسخودش 10 تا گازگیری 85 کیلومتر میگردد این حالتی موتور ماشین دوستان نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 37 00 59